Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hi students, how's life today? I'm Fine, fine, Miss. Miss. Alhamdulillah. And you? How Okay, about I'm you? fine too. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Pray start. Amin. Okay, then I will check attendance. Fitria, Present, Miss. okay. Kania, Present, Miss. good. Nailah, Present, Miss. sip. Then Fatimah, Present, Miss. Iha, Present, Miss. good. And then Kiki, Present, Miss. yeah. Next, Novia. Present, Miss. Okay, complete. Okay, to begin our lessons, I will play a song. Let's sing together and let's be fun. Okay, sing together ya. I sing a song. I am singing a song. I have sung a song. I have been singing a song. I sang a song. I was singing a song. I had sung a song. I had been singing a song of minutes. I will sing a song. I will sing a song. I have sung a song. I will sing a song. Have sung a song. I would have been singing a song of Thanks for watching. Okay, good. This is my tenses songs. Okay, what do you get the information from this song? Okay, how many tenses? How many tenses? Ada 16, Miss. Yeah, that's good. There are 16 tenses. Yeah. Okay, that's good. Yeah. But today we are going to discuss only about simple present tense. Yeah, just simple present tense. Okay. Okay, We Miss. we we have to learn about the patterns, about the examples, the functions, and so on. So, are you excited, guys? Yeah, I'm so so excited. excited, You're Miss. so excited, yeah? The first is about definition. Definition of simple present tense. Simple present is a verb tense used to talk about conditions or actions happening right now or habitual actions and occurrences. Jadi simple present tense ini itu tuh menggambarkan atau apa ya, digunakan untuk membicarakan kondisi yang sedang terjadi atau tentang aksi kebiasaan, ya, tindakan kebiasaan. Misalnya, Miss Sinta uh, terbiasa belajar bahasa Inggris setiap hari, misalnya. Miss Sinta studies English every day. Nah,
itu merupakan contoh dari simple present tense. Okay, next. About the function. Kapan sih kita akan menggunakan simple present tense ini? Nah, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan yang pertama yaitu fakta, the fact, the sentence that shows a fact. For example, the sun rises from the east. Matahari itu terbit dari timur gitu. Nah, itu kan sebuah fakta yang diketahui oleh banyak orang, dan banyak orang itu sudah, oh ya benar, ya memang benar matahari itu terbit dari timur gitu. Kalau terbit dari barat malah kiamat ya kan. So this is the fact, fakta yang menyatakan bahwa matahari itu terbit dari timur. Maka kalimat ini dinyatakan dengan simple present tense ya, dengan pola kalimat simple present tense. Oke, selanjutnya simple present tense ini digunakan untuk menyatakan habit, kebiasaan. Misalnya, we pray 5 times a day. Nah, kita itu sholat 5 kali dalam sehari ya, 5 kali sehari gitu. Itu kan sebuah kebiasaan gitu ya, bahwa setiap hari kita tuh beribadahnya itu sholatnya itu 5 kali gitu. Nah, kebiasaan ini dinyatakan dengan menggunakan simple present tense. Okay? Do you understand? Yes, understand. That's good. And then to show command. Untuk menyatakan perintah, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau meminta tolong kepada temannya untuk tutup pintunya. Nah, itu menggunakan kalimat simple present tense ya, menggunakan tenses ini gitu. Close the door, open the door, close the book. Kayak gitu ya. Menggunakan simple present tense. Next, scheduled event. Nah, di sini misalnya teman-teman itu udah punya jadwal yang tetap gitu ya. Misalnya the class starts at 7:15 in the morning. Nah, ini kan sudah terjadwal gitu ya. Nah, maka untuk menyatakan kalimat tersebut kita menggunakan simple present tense. Begitu. Oke, dapat dipahami ya? Iya, Miss. Bisa dilanjutkan? Bisa. Selanjutnya adalah pattern. Rumusnya gimana gitu. Nah, di sini saya tampilin ada subject, ada verb one, and then SES, ya, plus object or complement. Okay. There is subject, there is verb one, and then object or complement. Nah, di sini yang menjadi subjek itu siapa aja sih gitu. Yang menjadi subjek itu ada I, you, they, we, dan He, she, it. Okay, that's good. Nah, terus gimana? Setelah subjek ada verb one plus s or es. Maksudnya gini teman-teman. Misalnya subjeknya itu menggunakan I, you, they, we, maka verbnya itu verb 1 ya, verb biasanya. I, seperti lagu tadi ya, I sing a song. Nah, I kemudian sing ya, kemudian a song ini adalah objeknya gitu. Singnya di sini verb 1. Lanjut, we. Nah, siapa nih yang
mau melengkapi baris kedua? Ayo, who want to complete the second row? Saya Miss Okay, Ika. that's good. Mbak Ika, what is the correct sentence? What is the correct sentence? We sing Yeah. a song. Without us. We sing a song. Yeah, that's good. And then the last row. Who want to complete the last row? Saya Miss. Okay. Okay. What is the correct sentence, Mbak Kiki? She sings a song. Yeah, excellent. Yeah, sing with us. Sings. She sings a song. Yeah, that's good. Excellent. So smart. And then we discussed about verb as or es. Tambahan s, es ini untuk yang subjeknya he, she, it. Ya, jadi bisa gini, cara mudahnya untuk mengingat he, she, it itu senang s gitu. Senang banget s gitu. Sedangkan Ayu Dewi quick gak senang s, gak suka yang namanya s. Jadi menghindari sesuatu s gitu. Jadi verbnya itu tanpa s kalau yang Ayu Dewi. Tapi kalau yang he, she, it itu suka banget dengan s. Jadi verbnya itu menggunakan s gitu ya. For example, my brother fixes his friend's laptop. Nah, di sini katanya berakhiran x ya. Jadi ketambahan es gitu. Kemudian she watches cartoon every day. Nah, good. Karena ini ada apa? Ya, C and H ya. Jadi ya ketambahan es. Kemudian Ahmad washes his shoes twice a month. Nah, ini ada S, H, ketambahan es. Kemudian he always does his homework at night. Nah, ini ada do, ada O. Jadi tambahan ES. Itu teman-teman ya. Oke. Who want to give us other examples? Make a sentence that shows simple present tense with the subject he. Okay. Who want to give us examples? Saya Miss. Ya, oke. Mbak Naila. Ya, bagaimana? He plays football. Okay, he plays football. Okay, good, very good. Next, with the subject she. Who want to give us examples? Saya Miss. Yeah, okay. She washes Yeah, that's clothes. good. Okay, next, the subject it. Who want to give us example? Saya Miss. It eats fish. Okay, okay. It fish. Okay, it. Maybe cat ya. Cat eat fish ya. Cat diganti it gitu ya. It eats fish ya. Okay, good. The word work. Okay. When meet the subject she, maka work ini ketambahan s teman-teman. She works at the bank. Maksudnya ya dia bekerja di bank gitu. Nah, bekerjanya ini karena subjeknya itu she yang suka dengan s, maka kata kerjanya ini ditambahi huruf s. Yeah, that's good. And then jika
subjeknya they, maka verbnya tanpa s, without s. Okay, good. Next, gimana sih Miss caranya kita mengetahui bahwa kalimat ini tuh kalimat simple present tense gitu? Caranya gimana? Kalau misalnya ada sebuah teks gitu, teks, lalu wah ini kok tensesnya beda-beda ya. Caranya gimana kita mengetahui bahwa oh yang ini tuh simple present tense, oh yang ini tuh bukan simple present tense. Nah, itu caranya kita bisa tahu dari penandanya, yaitu disebut sebagai adverb of time and adverb of frequency. Nah, apa aja sih yang menjadi adverb of time dan adverb of frequency? Nah, di sini ada beberapa ya. Sebenarnya masih ada banyak sekali penanda-penanda lainnya gitu, tapi di sini saya ambil beberapa saja. Teman-teman nanti bisa buka modul atau referensi yang lainnya juga ya untuk memperkaya vocabulary, untuk memperkaya penandanya gitu, agar lebih mudah kalau menjumpai soal-soal simple present tense. Oke. Adverb of time. Apa aja sih? Ada every day, every week, every month, every year, and 4 times. And then adverb of frequency ada always, often, sometimes, and usually. Nah, oke. Any question? No, Miss. Paham ya? Di sini masih mudah gitu. Iya, Miss. Iya, Miss. Latihan. Oke, Siap. let's practice. My mother go or goes to work. Oke. Caranya kita analisis dari subjeknya. Siapa sih subjeknya gitu? Subjeknya itu masuk kemana? Masuk she, he, it, atau masuk ke Ayu Dewi gitu. Maksudnya ya gini, kalau masuk ke she, he, it itu berarti kata ganti satu orang. Kata ganti satu orang gitu ya. Singular. Nah, kalau yang they kayak gitu-gitu kan masuknya plural ya. Jadi saya A and B, nah itu kan masuknya ke they gitu kan, plural gitu. Nah, kalau my mother itu singular apa plural? Singular. Ya, betul. Singular. Jadi pakainya go apa goes? Goes. The answer is goes. Pokoknya goes to work. Okay? That's good. Number 2, I go or goes to school. Go or goes? Go. Yeah, that's good. Go. Ingat ya, Ayu Dewi nggak suka S. Jadi verbnya without S. Okay, that's good. Next to number 3. I always do or does my homework at night. Nah, I Do. yeah, that's good. Do. I always do my homework at night. That's good. Oh, the last number. My brother sometimes. My brother. Does. Yes, that's good. My brother sometimes does his homework at night. Next, negative form. Negative form, patternnya subject, done, or doesn't, and then object or complement. Subjeknya sama seperti positive sentence ya yang sebelumnya tadi dibahas, yaitu ada Ayu, Dewi, he, she, it. Oke? Nah, bedanya kalau di negative form itu ada ini teman-teman. Don't and doesn't. Ya. Don't and doesn't atau do not or does not. Ya, oke. Nah, gimana cara bedainnya kalau ini pakai does atau pakai do?
Kalau pakai does ya, does kan ada S-nya ya. Yang suka S itu siapa? Ya, yang suka S itu kan he, she, it. Jadi ya subjeknya she, he, it gitu ya. Hampir sama seperti yang positive sentence. Kemudian yang do. Yang do kan nggak ada S-nya. Jadi yang nggak suka S itu siapa sih? Yang nggak suka S itu I, you, they, we. Oke, sampai sini paham? Iya, Do Miss. you understand? I'm Oke, very paham ya? understand, Miss. Nah, di sini ada contoh. I don't sing a song. Dari lagu tadi, yang I sing a song, kita ubah menjadi bentuk negatif. Jadi ditambah dengan don't. I don't sing a song. And then we 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 don't sing a don't song. sing a sing a song. Okay, that's good. And then she, karena she itu suka dengan S, maka ditambah she does not sing a song. Nah, di sini nih teman-teman, remember, walaupun she itu suka dengan S, tapi S-nya itu cukup diwakilkan di does ya. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman, wah she itu she, he, it itu suka dengan S. Jadi udah ditambahi does, kemudian verbnya ditambahi S atau ES. Nah, itu jangan over ya. Jadi patternnya itu subject, does not ya. Kemudian verb 1. Jadi nggak usah ditambahin lagi SES-nya gitu. Karena udah diwakilkan di does ini gitu. Oke? Oke, Miss. Selanjutnya adalah interrogative form. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya di sini adalah bentuk tanya, kalimat tanya. Bagaimana kita membuat kalimat tanya pada simple present tense. Nah, yang pertama yaitu ada do or does. Nah, di sini tuh diawali dengan do or does. Ketentuannya masih sama seperti sebelumnya. Kalau yang ada S-nya itu untuk subjek she, he, it. Kalau tanpa S itu Ayu Dewi. Ayu Dewi, oke? Oke, Miss. For example, do, kemudian subjeknya you, verbnya like, objeknya spicy food, ya. Do you like spicy food? And then, do they like spicy food? Nah, yang terakhir, does he like spicy food? Nah, di sini kita tahu ya bahwa patternnya itu do or does plus subject plus verb and then plus object and complement. Okay, good. Okay, any question? Any questions, students? Ada, Miss. Oke. I have a question for you. Ya. Bagaimana sih cara kita menjawab pertanyaan dari interrogatif? Itu pertanyaan saya. Ya. Okay, good question. If someone asks me, does he like spicy food? So, I can say, no, he doesn't. If the answer is no, okay? If the answer is yes, I can say, yes, he does. Jadi, untuk jawaban dari pertanyaan simple present tense ini, itu adalah no, he doesn't. Kalau misalnya jawabannya itu no. No, he doesn't. Kalau jawabannya itu yes, yes, he does. Gitu ya. Jadi perbedaannya itu di depan sama di belakangnya ya. No, he doesn't. Yes, she does. Jadi kalau yes, belakangnya nggak usah tambahin not. Jadi she does gitu. Paham ya? Does-nya ini ya menyesuaikan dengan subjeknya. Gitu, oke?
No juga. No, he doesn't. He does. Does-nya menyesuaikan subjek ya. Kalau subjeknya Ayu Dewi ya berarti do gitu ya. Paham? No ditambahin not di belakangnya. Yes, yang belakang do or does-nya nggak usah ditambahin not. Oke? Oke, Miss. That's all for my explanation in video conference. It's very easy, right? Very Yeah, easy, very Miss. Miss. Very easy. And then for the conclusion, before I finish this video conference, I will resume the patterns of simple present tense. Okay, the pattern of positive sentence is subject plus verb plus object or complement. And then the pattern of negative sentence is subject don't or doesn't plus verb plus object or complement. And then the pattern of interrogative sentence is do or does, and then subject, and then verb, and then object or complement, and don't forget, question mark. All for the explanation. And then we will move to Edmodo. There are some questions about simple present tense. Do it by yourself. Don't cheating, okay? See you in Edmodo. See you. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, You're Miss. welcome.